अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता रात 2 बजे से 3 बजे के दरमियान एक इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में खबर फैल चुकी है कि पाकिस्तान के इंतहाई निडर और बहादुर सहाफ़ी को कीनिया के अंदर गोली मार के शहीद कर दिया गया। उससे मुतल्लिक ताज़ा तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं और हम बात करेंगे इस व्लॉग में कि जो अरशद शरीफ की मैयत है, डेड बॉडी है, पाकिस्तान में उसे कब लाया जाएगा, किसने रिसीव किया और पाकिस्तान के हकाम सफारती जो हमारा सफारत खाना वहाँ मौजूद है उन्होंने क्या कीनिया हकाम से बात की है, पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म ने क्या बात की है, इस पर बात करेंगे। अल जज़ीरा की जानिब से, अरब मीडिया की जानिब से एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री शेयर की गई है जिसके अंदर कीनियन शूटर्स को बात करते हुए सुना जा सकता है कि वो किस तरह बेदर्दी से पैसे लेकर कत्ल किए जाते हैं, किस तरह वहाँ आम है किसी को भी पैसे देकर, तावान देकर किसी को कत्ल करवाना। और फिर कीनियन पुलिस क्यों बदनाम है, वही कीनियन पुलिस जो कि दावा करती है कि जब हमने गलती से अरशद शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग की, हम किसी और को निशाना बनाना चाहते थे और गोलियों की जद में अरशद शरीफ आ गए और कहानी ख़त्म। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होगी। जितना पाकिस्तान का हल्ला मचा है और कीनियन पुलिस क्यों बदनाम है इस बारे में आपको बताऊंगा। और जिस तरह वो कहते हैं कि मिस्टेकन आइडेंटिटी के तौर पर हमने उनको गलती से गोली लग गई और वो शहीद हो गए, कीनिया के पुलिस क्यों बदनाम है पूरी दुनिया के अंदर, उस पर बात करूंगा। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान सहाफ़ियों को 1.5 महीना पहले किसने बता दिया कि जनाब अरशद शरीफ पर हमला हो सकता है। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान आज से 1.5 महीना पहले कह चुके थे कि जनाब अरशद शरीफ के सर पर हेड मनी रख दी गई है, उनके सर पर इनामी रकम रख दी गई है। वो खबर किसने पहुंचाई? मुराद सईद, शीरी मज़ारी भी कह चुके थे कि जनाब अरशद शरीफ की जान को शदीद ख़तरा है, वो जहाँ भी मौजूद है। और बताऊंगा कि पाकिस्तान से अरशद शरीफ क्यों गए, दुबई गए और दुबई से फिर वो कीनिया क्यों गए, और अगर दुबई गए से तो दुबई उन्हें क्यों छोड़ा और फिर दुबई छोड़ के वो कीनिया ही क्यों गए, एक ऐसा मुल्क जहाँ कोई कानून ही नहीं है, जहाँ उनकी ज़िंदगी को पाकिस्तान से भी ज़्यादा शदीद ख़तरा था। वो वहाँ क्यों गए? वो यूके, इंग्लैंड या कहीं भी अमेरिका वगैरह, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में क्यों ना गए जहाँ उनकी जान को ख़तरा इतना नहीं था? कीनिया ही क्यों गए, इस पर बात करूँगा। और फिर उसके बाद अब बात करते हैं पाकिस्तान में अरशद शरीफ की मैयत आइंदा आने वाले 11 से 12 घंटे के अंदर पहुंचा दी जाएगी। कोशिश की जा रही थी कि आज रात ही उनकी मैयत डेड बॉडी को लाया जाता, लेकिन कीनिया के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, चंद रूल्स रेगुलेशन है जो हमें शायद दिखाने के लिए उन पर कानून की बात की जा रही है, वरना उधर तो कोई कानून है ही नहीं। अगर कानून होता तो इस तरह बेदर्दी से मिस्टेकन आइडेंटिटी कहकर अरशद शरीफ को गोली मार के वहाँ शहीद ना किया जाता। वो कह रहे हैं कि जनाब कल दिन 11 से 12 बजे के दरमियान उनकी मैयत पाकिस्तान पहुंच जाएगी, उनके शायान शान उन्हें तदफीन उनकी की जाएगी पाकिस्तान के अंदर। और फिर उसके बाद जनाब ओरिया मकबूल जान ने बड़ी अहम तरीन और बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट की, वो बताऊंगा कि जनाब उन्होंने कहा कि आज से 20 से 25 दिन 2 से ढाई माह पहले जब मेरे टीवी निजी टीवी चैनल्स पर उनके जो प्रोग्राम होते थे उनको बंद किया गया और फिर मुझे भी ये मशवरा दिया गया, जब कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मेरी जान को ख़तरा था, जब मेरे प्रोग्राम्स को बंद किया गया, मेरे खिलाफ FIRs काटी गई, तो मुझे भी मशवरा दिया कि जनाब आप कीनिया चले जाएं। और अब वो कहते हैं अब मुझे पता चला है कि मुझे क्यों कहा जाता था कि आप कीनिया चले जाएं। कहा जाता था कि जनाब कीनिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ इतनी महंगाई भी नहीं है, वो आप सर्वाइव कर सकेंगे ईजिली, आपकी जान को ख़तरा नहीं होगा। और अब अरशद शरीफ की जैसे जो नामवर सहाफ़ी हैं उनकी शहादत, उनके कत्ल के बाद अब मुझे समझ आने लगी कहानी कि मुझे क्यों वहाँ भेजा जा रहा था, ये उन्होंने ट्वीट की है। और अब दूसरी बात ये कि जनाब अल जज़ीरा की जानिब से एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री शेयर की गई जिसके अंदर जो शार्प शूटर्स हैं वो कहते नज़र आते हैं, उनकी आइडेंटिटी को उन्होंने रिवील नहीं किया और वो कहते नजर आते हैं कि जनाब हमें तो पैसे दे और हम किसी को भी कत्ल कर देंगे, उनकी फैमिली के सामने कत्ल कर देते हैं, हम नहीं पूछते वो ठीक है, अच्छा है, बुरा है, क्या नहीं है, वो कहाँ का बाशिंदा है, और वो कहते हैं हम उनको शहीद कर, हम उन्हें कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, पैसे लेकर शूट कर देते हैं। उसके बाद अब कीनिया की पुलिस के बारे में जो बात की जाती है वो जनाब वो ये है कि कीनिया की पुलिस इंतहाई बदनाम है। और चंद दिन पहले जो कीनिया के नए सदर हैं उन्होंने कीनिया की स्पेशल पुलिस फोर्स को इसलिए ख़त्म कर दिया कि जनाब वो कहते थे कि वहाँ ये पूरी दुनिया में बात मशहूर है कि कीनिया की पुलिस पैसे लेकर किसी को भी मार सकती है। पहले तो मुल्क के अंदर अपनी कीनियन बाशिंदों को जो नामवर थे उनको मारते रहे, उसके बाद उन्होंने कदम मजीद बढ़ाया और भारत के 2 भारतीय बाशिंदों को पैसे लेकर वहाँ कत्ल कर दिया। और जो कीनिया के खुद सहाफ़ी हैं
وہ یہ بات کہتے نظر آتے ہیں کہ کینین پولیس پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے، جو کہ اپنے لوگوں کو پیسے لے کے مار دیتی ہے، اور پھر انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا کہ جو غیر ملکی باشندے تھے وہ نہیں دیکھتے کس کو مارنے جا رہے ہیں، پیسے ان کو ملنے چاہیے اور وہ مار دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد اگر کینین پولیس کہتی ہے، کینین پولیس نے کہا کہ جناب ہم ایک اغوا شدہ ایک بچہ تھا، اس کی گاڑی کی نشاندہی کی تھی، ہم نے سمجھا وہ گاڑی اور ہم نے فائرنگ کی اور وہ اس کی ضبط میں آ گئے اور معاملہ ختم۔ معاملہ اس طرح ختم نہیں ہونے والا، اور خود اب کینیا کے صحافی کہہ رہے ہیں کہ اب کینیا کو جواب دینا پڑے گا، کیونکہ پاکستانی عوام اس وقت اتنی مشتعل ہے، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ جس شخص کو انہوں نے اب قتل کیا ہے وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ ارشد شریف وہ شخص جو کہ پاکستان سے اپنی جان بچا کر بھاگے تھے، دبئی گئے، دبئی کے اندر موجودہ حکومت نے احکامات جاری کیے کہ انہیں ڈیپورٹ کیا جائے، ہر صورت پاکستان واپس بھیجا جائے۔ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ تھا، وہ کینیا گئے، اور کینیا ہی کیوں گئے؟ کیونکہ کینیا ایک ایسا کنٹری ہے، کیونکہ انہیں 24 سے 48 گھنٹے دیے گئے کہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر فوراً آپ دبئی UAE کے اندر جو تھے وہ آپ اس ملک اس سرزمین کو چھوڑ دیں، اور فوری طور پر کینیا ایک ایسی سرزمین تھی، ایک ایسا ملک تھا جو ویزا فری کنٹری ہے کسی پاکستانی کے لیے، اور وہاں فوراً وہ پہنچ سکتے تھے، اپنا سروائیول تھا ان کے لیے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ وہی زمین جس کو وہ دبئی چھوڑ کے وہاں جا رہے ہیں کینیا کے اندر، وہیں انہیں شہید کر دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد مراد سعید اور شیریں مزاری نے بھی بیانات جاری کیا کہ جناب آج سے 1.5 مہینہ پہلے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان پر ہیڈ منی رکھی گئی ہے، ان کے سر پر پیسہ رکھا گیا ہے اور انعام رکھا گیا کہ جو اس شخص کو صاف کرے گا رستے سے اس کو پیسہ دیا جائے گا۔ اور جو اسے سوشل میڈیا پر اداروں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس بارے میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی خبر یا کسی بھی واقعے کی تحقیقات یا فائنل رپورٹ آنے سے پہلے ہمیں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے، اور ممکن ہے کہ کسی باہر کے پاکستانی دشمن عناصر ایجنسیز کی اچھا حرکت ہو کہ جو اس وقت جو پاکستان کے اندر ماحول پایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اداروں پر الزام ٹھہرایا جاتا ہے، تو شاید ملک دشمن عناصر ایجنسیز نے کوئی ایسا حرکت کی ہو کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہو، تو اسے ابھی پاکستان کے اندر کی میت لائی جائے گی اور اس پہ تحقیقات کی جائیں گی، اور فائنل رپورٹ آنے سے پہلے ہمیں کسی بھی پوائنٹ پہ پہنچنا ایک انتہائی نامناسب بات ہے۔ اور اس وقت یہی تمام تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ان کا پوسٹ مارٹم آج ہوا، اور پوسٹ مارٹم کے بعد کیا تفصیلات آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاکستان کے، جب ان کی ڈیڈ باڈی آئے گی، اور پھر دیکھا جائے گا کہ فورینزک شاید ٹیسٹ بھی کیے جائیں اور مکمل تحقیقات کی جائیں گی کہ جناب کس طرح انہیں یہ گولی ماری گئی۔ اور اس کے بعد ارشد شریف کی گاڑی کی تصاویر بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جس کے اندر وہ سوار تھے جب انہیں شہید کیا گیا، گاڑی کو پیچھے سے بھی گولیاں ماری گئی، سائڈ سے گولیاں ماری گئی، ٹائر برسٹ کیا گیا۔ اور یہ تمام تفصیلات تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئکن پہ کلک کیجیے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔